बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिही व आलिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मुख्तसर वीडियो और बड़ी दिलचस्प वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो हमारा आज की जो वीडियो का मौजू है वो डिवाइन लव है, यानी मोहब्बत इलाहिया या इलाही मोहब्बत जो है, ये इसके व्हाट आर द सीक्रेट्स बिहाइंड दिस, इसके पोशीदा राज क्या हैं, ये है आज का हमारा मौजू। देखिए नाज़रीन, मोहब्बत, लव दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है और ये वर्ड जो है इतना ताकतवर वर्ड है, इस जैसा कोई और दुनिया में लफ्ज़ पैदा नहीं हुआ है। मगर हमारा सवाल ये है, हम सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, हम तो डिवाइन लव की बात कर रहे हैं। हम उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो या तो हमें अल्लाह की तरफ से अता होती है या फिर उस मोहब्बत के ज़रिए हम अल्लाह तक पहुंचते हैं, उसको डिवाइन लव कहते हैं। सवाल ये है कि क्या डिवाइन लव जो है ये हमें तलाश करता है या हम इसको तलाश करते हैं। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं और हमारे यहाँ जो सूफीज़म है, इन सब में एक ऐसी मोहब्बत का जिक्र मिलता है, एक ऐसी डिवाइन लव का जिक्र मिलता है, वो मोहब्बत जो हमें खालिक हकीकी के साथ जो है वो कनेक्ट कर देती है और वो हमें जोड़ देती है अपने खुदा के साथ, अपने अल्लाह के साथ। या जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस मज़हब का जिसको भी आप मानते हैं, वो उससे उसको जो है वो कनेक्ट कर देती है। दैट इज़ कॉल्ड द डिवाइन लव। रूमी ने कहा था कि जब ये रूह जो है वो इस घास पर बैठती है, मीन्स द डिवाइन लव व्हेन सेटल्स डाउन, तो फिर लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर कोई और आवाज़, कोई और हरकत और ख़यालात सब जो है वो मध्यम हो जाते हैं, फिर कायनात में कुछ बाकी नहीं रहता। तो आइए जानते हैं कि असल में ये मोहब्बत है क्या। दुनिया में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से डिवाइन लव के ऊपर काम करते हैं। नाज़रीन, हम बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम में जो सूफ़ी बुजुर्ग रूमी जैसा बड़ा नाम जो है, जिसने बहुत सारे पोशीदा राजों से, अपने कवालात से, अपनी शायरी से पर्दा हटाया है। रूमी ये कहता है कि मोहब्बत तुम्हें हर चीज़ से जोड़ती है। जब कहते हैं ना हर चीज़ से जोड़ती है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको ह्यूमन्स के साथ भी बॉन्ड कर देती है, वो आपको फिर अपने खुदा के साथ भी बॉन्ड कर देती है। और इसी तरह से मसीहत में जो है, वो क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा का कॉल है कि खुदा मोहब्बत है, द गॉड इज़ लव। तो इसी तरह से जो हिंदू में राधा कृष्ण की मोहब्बत रूह के इलाही को, वो कहते हैं कि रूह इलाही को, यानी द डिवाइन लव, ये एक तड़प पैदा कर देती है अपने गॉड की तरफ जो है। लेकिन अगर खुदा की मोहब्बत सबसे बड़ी हकीकत है, तो हम इसे तलाश करते हुए तकलीफ में क्यों मुब्तला हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम जब आए ही इसलिए हैं कि खुदा की मोहब्बत को तलाश करें, तो फिर हमें इतनी मुश्किल क्यों होती है। एक और बात है जो डिवाइन लव के बारे में कही जाती है, वो ये है कि डिवाइन लव यानी हमारी अपने इलाह से, अपने खुदा से हम दूरी है, ये एक फ्रेम है। सूफीज़म का ये मानना है कि खुदा अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे अंदर है और हमें सिर्फ उसको खोजने की ज़रूरत है। बाबा बुले शाह ने कहा था ना कि तू लभदा फिरना है, बात अपने अंदर तू लभिया ही नहीं। तो द गॉड इज इनसाइड अस। ये हमारी कोई इससे कोई जुदाई नहीं है, कोई दूरी नहीं है, लेकिन उस लव तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। सूफी जो लोग हैं वो इसको इश्क कहते हैं और इश्क जो है ये हर चीज से बाला हो जाता है। वो एक वाकया मुझे याद आ गया, कोई एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और मजनू जो है वो लैला को ढूंढ रहा था और वो लैला 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 करते हुए उस नमाज पढ़ने वाले बंदे के आगे से गुजर गया। तो उसने जब नमाज पढ़ के उसको कहा कि तुझे समझ नहीं आती कि तू मेरे आगे से गुजर गया।
انہوں نے کہا تو کیسی نماز پڑھ رہا تھا کہ میں تو لیلا کے عشق میں اس قدر وہ ہوں کہ مجھے لیلا کے عشق میں کچھ نظر نہیں آتا، تو کون سی کسی رب کی نماز پڑھ رہا ہے کہ تجھے اس کے عشق میں نظر آ گیا ہوں، اس کا مطلب تیرا عشق سچا نہیں ہے۔ تو عشق جو ہے وہ ایسی جذبہ ہے جو آسانی سے ملتا نہیں ہے، اس کے لیے بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، ان سے سیکھنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے خالق کو پہچاننا ہے محبت کے ساتھ، اس سے ڈر کے نہیں، اس کے عشق میں ہم نے اس کو پہچاننا ہے۔ اس طرح سے اور بھی بات یاد رکھیے، ہم جو ہے نا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے یہاں پر اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور جس طرح سے پانی کی ایک ایک بوند جو ہے وہ واپس سمندر کی طرف جانے کے لیے ترستی ہے نا، ویسے ہماری روح بھی اس محبت کی ڈیوائن لو کی متلاشی ہے جس سے ہم جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جا سکیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ نشانیاں کیا ہیں، ہمیں پتہ لگے کہ ہم ڈیوائن لو کے اوپر جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ اس رستے پر چل پڑے ہیں۔ تو یاد رکھیے، الہی محبت میں صرف مقدس کتابوں میں یا عبادات میں نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم سے خاموشی سے یہ باتیں کرتی ہے اور ہمیں اس سے سننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے قلب کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہر ہمدردی کا لمحہ، ہر محبت بھرا آنسو، ہر شرمندگی کا آنسو، ہر معافی ملنے یا معافی دینے کا لمحہ، ان سب مناظر کے اندر جو ہے وہ محبت الہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب ہم محبت الہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ خاموشی میں سکون الہی کی سرگوشی سنائی دیتی۔ پھر شکر گزار بنیں، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے میں آپ کو ہر چیز میں اللہ کی محبت نظر آئے گی۔ تو جب آپ کو ہر چیز میں اللہ کی محبت نظر آئے گی تو پھر آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ قرآن پاک کی بھی آیت ہے، تم اگر شکر نہیں کرو گے تو تمہیں مزید نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی علامت ہے۔ پھر بڑوں کی، چھوٹوں کی خدمت کرنے سے بھی محبت الہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ذکر کریں، دعا کریں، مراقبہ کریں، پھر اسی طرح سے محبتیں بانٹیں، پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارے کا، محبت کا جو سلوک کرتے ہیں آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بھی محبت الہی کا باعث بنتی ہے۔ اگر تم محبت الہی کو محسوس کرنا چاہتے ہو دوستو، تو ہر چہرے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں اسے تلاش کرو۔ میں پھر سے کہتا ہوں، اگر تم محبت الہی کو محسوس کرنا چاہتے ہو دوستو، تو ہر چہرے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں اسے تلاش کرو، کیونکہ محبت صرف ایک احساس نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ The divine love, the most powerful emotion in this universe۔ آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔